এসে পৌঁছচ্ছে। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের সামনে কিন্তু উত্তেজনা। किसी भी पार्टी का पताका कैसे लगा सकते? দেখো বারবারই এখানে যেটা অভিযোগ উঠছে একটি আর্মি গাড়ি যাতে বিজেপি ফ্ল্যাগ ছিল সেই গাড়ি গিয়েছিল স্ট্রং রুম অবধি এবং তৃণমূলের অভিযোগ তারা কিভাবে গেল এবং তাদের বক্তব্য কি তাদের থেকে क्या कॉम्प्लेन है अभी क्या वो गाड़ी को देखा आप जो आपने देखा? एक मिनट हम लोगों ने देखा भी निकलते हुए। क्या आपने देखा उस गाड़ी को निकलते हुए? 8099 स्कॉर्पियो एक्स आर्मी का गाड़ी था। आपने देखा है क्या? अभी आपने देखा? हाँ या ना सर? अभी जस्ट यहाँ से निकल। एक मिनट मुझे बोला पुलिस क्या बोला, मुझे ले जाकर दिखाया, बोले गाड़ी को पीछे से निकाल दी है। ठीक है, मैं गया एक बंदा को ले गया। एक मिनट, एक बंदा को लेके गया, मैं उनके साथ अच्छा से हंस कर बात करते हुए गया। बोले ठीक है आप निकाल दिए तो अच्छा है, बट आपके नजरों के सामने से 8099 एक्स आर्मी का गाड़ी सामने में बीजेपी का पताका भी उतार कर वो लोग यहाँ से गए। गाड़ी रुका फिर भाग गया। क्या मन में जब चोर रहता तभी ना भागता है इंसान? এখানে অভিযোগ হচ্ছে যে বিজেপির পতাকা লাগানো গাড়ি এবং সেটা হচ্ছে আর্মিও লেখা রয়েছে, সেটা ভেতরে গিয়েছিল এবং তারা অভিযোগ করেছিলেন, তাদেরকে বলা হয়েছিল গাড়ি বেরিয়ে গেছে কিন্তু সেই গাড়ি ভেতর থেকে বেরোয়নি এবং এখন এই মুহূর্তে এখানে এইটা নিয়ে বিক্ষোভ হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তৃণমূলের যারা লোকজন তারা গেটে রয়েছেন, তারা পাহারা দিচ্ছেন এবং তারা অভিযোগ করছেন।